nous te bénissons pour cet instant. Бог, мы благодарим Тебя. Et nous te demandons, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet. И мы просим Тебя, чтобы это слово делало работу, Qu'elle puisse semer dans les cœurs. чтобы это было посеяно, Qu'elle puisse détruire les forteresses. чтобы разрушало стены, Que les chaînes puissent tomber. чтобы цепи упали, Que ta paix descende. чтобы Твой мир пришел, Et que ton amour de Père se déverse dans le cœur. и чтобы Твоя любовь пришла в наши сердца, Viens tout simplement faire du bien à ton peuple. чтобы это было добром для Твоего народа. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Alors le Seigneur a déposé une question dans mon cœur. Господь положил мне вопрос в сердце. Pourquoi es-tu là ce matin? Почему ты здесь утром? Que nous puissions nous poser sérieusement la question. Спросим у нас серьезно этот вопрос. Sincèrement. Честно. Pourquoi venons-nous ici? Почему мы пришли сюда? Dans la parole de Dieu, il est dit dans Romains que nul ne cherche la gloire de Dieu. Слово Божье говорит, что никто не ищет славы Божьей. Ça veut dire que l'homme étant pécheur, Человек это грешник, est rebelle à Dieu, и он не слушается Бога. et son premier désir n'est pas Dieu. И его первое желание это не Бог. Donc il y a mille et une raisons de ne pas être là. И он мог бы не быть здесь. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des chaises vides, Есть пустые стулья. n'est-ce pas? И так. Alors on peut dire que c'est les vacances, Мы можем сказать, это отпуск. mais nous savons que voilà, il y a beaucoup, peut-être même parmi nous qui sommes là, Но мы знаем, что некоторые, которые здесь, qui seraient bien restés au lit. которые хотели бы остаться дома, On aurait bien dormi 2 heures de plus. немного поспать больше. En plus, il va faire chaud. И плюс это лишь Bref, жарко. il y avait beaucoup de raisons de ne pas venir. Много есть, чтобы не прийти. On peut même regarder à notre situation. Можем посмотреть на нашу ситуацию. Tout à l'heure, le frère a parlé de la conjoncture actuelle. Недавно брат говорил за Quand on regarde les médias, justement, телевидение. on se dirait bien où est Dieu. Мы говорим, где Бог, Quand on regarde notre santé, когда мы смотрим на наше здоровье. où est Dieu? Где Бог, Quand on regarde peut-être une situation familiale, когда мы смотрим на ситуацию в семье. où est Dieu? Где Бог? On prie pour les miracles, Мы молимся за чудеса. où est Dieu? Где Бог? Vous voyez ce questionnement? Вы видите эти Comme le вопросы? serpent qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Когда змей сказал, это Бог сказал, Va-t-il réellement intervenir? это реально Бог, который сказал. Et le message dans notre société en Occident, И когда мы видим сообщения в нашем обществе, Dieu n'est-il pas mort? Бог не сказал, Бог не умер, Alors pourquoi venir le dimanche matin, почему тогда приходить в воскресенье? dimanche après dimanche? Каждое воскресенье, воскресенье. À quoi ça sert? Для чего это все? Pour entendre peut-être le même chant, Чтобы услышать те же самые песни, les mêmes messages. те же проповеди. Pourquoi? Для чего? Pourtant vous êtes là. Но вы все равно здесь. Amen. Amen. Malgré les douleurs, Вы видели, malgré la fatigue, несмотря на усталость, malgré les factures qui attendent à la maison, on se dit c'est le week-end, ça va. несмотря на счета, On peut encore attendre 2 jours, ce sera lundi. Hein? скоро понедельник, Malgré peut-être que le moral n'est pas là. несмотря что мы устали, Il y a peut-être quelqu'un qui souffre ou qui est décédé dans la famille. может есть кто-то, кто страдает, Mais vous êtes là. но вы все равно пришли. Mais pourquoi finalement? Но почему? Quelle est votre attente? Что вы ждете? Est-ce que je viens ici en attendant le miracle? Я прихожу сюда, чтобы искать чудо. On vient de chanter tout est possible. Мы поем, что все возможно. Mais est-ce que je viens juste pour le miracle? Но я пришел сюда для чуда. Et si je repars sans le miracle? И если я ушел без чуда, Je reviens dimanche prochain? я приду в следующее воскресенье. C'est pour ça que le Seigneur nous pose vraiment la question. Вот почему Господь спрашивает у нас. Même aux jeunes, У юношей. est-ce que vous êtes venus pour papa et maman? Вы пришли, потому что есть родители, Pour voir les copains? чтобы увидеть друзей. Pourquoi vous êtes là? Почему? La salle n'a pas changé. Зал не изменился. Il y a peut-être même moins de musiciens. Есть музыканты. Quelle est l'intention, la motivation? Что вас мотивирует? Le Seigneur vous la pose. Что Господь вас спрашивает? Pourquoi viens-tu ici? Почему ты пришел сюда? Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses? Кто-то может ответить? Ça peut être intéressant. Это может быть интересно. Pourquoi vous êtes là? Почему? On est entre nous. On n'est pas nombreux. Нас немного. Je vous écoute. Я вас слышу. La communion fraternelle, oui, voir des gens. Общение с братьями.
Oui. Soif d'écouter la parole de Dieu. La soif, waouh. и жажда света. Ok. Quoi d'autre? Adorer avec les frères et sœurs. Venir adorer avec les frères et sœurs. Lui apporter l'adoration. Прославить Бога. Amen. Аминь. Moi, je pense que les idées principales sont ressorties, il y en a peut-être d'autres. Mais c'est ça au final, on vient l'adorer. On vient l'adorer ensemble, sinon on pourrait le faire à la maison. Мы пришли прославить вместе Бога. Et donc on vient ici aussi pour rencontrer d'autres, parce que c'est aussi des enfants de Dieu et on veut participer ensemble, vivre en famille. Мы пришли, чтобы встретить друг друга. Donc les raisons sont légitimes. Mais nous allons maintenant aller dans la parole pour essayer de voir ce que le Seigneur lui attend de nous. Посмотрим в Слове, что Бог ожидает от нас. Pourquoi il veut qu'on vienne en fait? Почему Он хочет, чтобы мы пришли? Ça vous intéresse? Вам интересно? Oui, oui quand même, hein, ça serait bien de savoir. Это хорошо знать. On va aller voir ensemble dans la parole. Nous allons aller dans Ecclésiaste, Посмотрим в Слове, откроем Экклезиаста, au chapitre 5, 5 главе, les versets 1 à 6, mais on va aller juste lire le verset précédent parce qu'il fait vraiment partie de l'ensemble du texte. с 1 до 6 стиха. Donc on va commencer au dernier verset du chapitre 4, donc 4, 17. Dans les versions, ça peut un peu changer, je ne sais pas si... Начнем Voilà, с 17 стиха 4. Ah, ben ici c'est intéressant. Chez moi c'est 4, 17, ici c'est 5, 1. Je ne sais pas dans ta version. Ça commence avec prends garde à ton pied. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc c'est au 1, je ne sais pas. Oui, oui. Ah, donc ça sera peut-être de 1 à 7. On va voir ici un petit peu. Je vais essayer d'adapter en fonction des versions. Dans la mienne, ça commençait au chapitre précédent. Alors, prends garde à ton pied. Je vais lire par verset, ça va. Ça va. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Наблюдай за ногою твоей, когда приходишь в Дом Божий, и будь готов более к служению, нежели к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Не торопись языком твоим, и сердце твое не спеши произносить слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, потому что слова твои да будут немного. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так и голос глупого произносит при множестве слов. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Когда делаешь обет Богу, то нет не исполнить его, потому что Он не благотворит глупым, что обещал, но не исполнит. Ne permets point à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu serait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слова твои и разрушил голову твою? Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là, mais nous allons repartir sur le verset 1 et on va vraiment descendre dans le texte ensemble. C'est vraiment le cœur du message aujourd'hui. Вернемся к первому стиху. Важный центр слова. Et rien qu'en lisant ça, vous avez déjà compris, je pense. Я думаю, вы уже поняли раз. Parce que c'est l'Esprit qui parle. Потому что Дух говорит. Donc je ne vais que souligner certains aspects Я только выделю некоторые моменты, et j'espère que le Seigneur fera le reste. и Господь Он сделает остаток. Nous allons reprendre le premier verset qui dit « Prends garde à ton pied Мы посмотрим на первый стих. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Смотри за своей ногой, когда входишь в Дом Божий. » Alors ici, j'aimerais souligner 3 dimensions. Я хотел бы здесь подчеркнуть 3 вещи. D'abord, prends garde à ton pied. Первое, смотри за своей ногой. Le verbe utilisé ici, c'est le verbe shamar. Глагол, который используется здесь, это глагол шама. C'est l'idée de garder, Это идея смотреть, gardien. как надсмотрщик. Dieu est le shamar d'Israël. Бог это смотритель за Израилем. Il garde comme un berger. Он смотрит за Израилем как пастух. Il veille jour et nuit sur le troupeau.
Он осматривает день и ночь. Il est attentif, Он внимательный, comme un gardien dans son goal. как смотритель на посту. Il surveille le jeu tout le temps. Он смотрит всегда. Il est attentif à tout moment. Он внимателен всегда. Ici, le texte nous parle de garder notre pied. И текст нам говорит, смотри за своей ногой. Alors l'idée du pied, c'est intéressant. Идея ноги это интересно. Il ne parle pas du cœur, Он не говорит о сердце, il ne parle pas de l'esprit, он не говорит о духе. bien que d'autres textes diront garde ton cœur plus que toute autre chose. Другой текст нам говорит, смотри за сердцем больше, чем за все. Le pied fait référence à la conduite, Но нога нам показывает поведение, à la marche de ta vie. как ты идешь по жизни. Quand tu viens dans la maison de Dieu, Когда ты приходишь в Дом Божий, tu viens avec quelle démarche? как ты приходишь, Quelle intention? с какими желаниями, Qu'est-ce qui conduit ta vie ici? что привело тебя сюда, Qu'est-ce qui fait que tu prends un écart sur la route de ta vie pour t'arrêter ici? что делает, что ты пришел сюда. C'est l'idée de l'attitude. Идея здесь поведение, Comment je conduis ma vie? как я веду себя в жизни, Comment je suis au quotidien? как я в повседневности себя веду. Dans les différentes situations de vie, je peux jouer différents rôles, В разных ситуациях я могу играть разную роль, mais quelle est l'attitude au fond de moi? но какое поведение внутри меня, Quelles sont les véritables intentions? какие настоящие желания во мне. Ça fait donc quand même malgré tout référence à la disposition de cœur, Это говорит нам о положении сердца, tout simplement à notre marche. о как мы идем. Alors l'idée de prendre garde à notre marche, Давайте будем смотреть за то, как мы идем. c'est finalement ne pas faire avec légèreté. Это не делать с легкостью. Je ne viens pas ici en rigolant. Я не пришел сюда посмеяться. Je ne viens pas ici juste pour le plaisir. Я не пришел сюда для удовольствия. Je viens ici avec conscience. Я пришел сюда с осознанием. Et quand je dis je viens ici, И когда я говорю, что я пришел сюда, j'aimerais justement aller plus loin quand on parle de venir dans la maison de Dieu. я хотел бы вам сказать, как это приходить к Богу. C'est quoi la maison de Dieu? Что такое Дом Божий? Est-ce que c'est le bâtiment ici? Это здание. C'est quoi la maison de Dieu? Что это такое Дом Божий? Est-ce que Dieu a-t-il une maison? Бог, Он имеет дом. Il a dit, vous voulez me construire des maisons, mais quelle maison pourra me contenir? Какой дом вы можете построить, мне говорит Бог? L'idée ici est plus profonde, Идея здесь более глубокая. c'est sa présence. Это Его присутствие. Est-ce qu'il y a un endroit sur terre où il n'est pas? Есть ли место на земле, где Его нет? Le psalmiste dira que j'aille en haut ou en bas, partout je t'y trouve. Псалм говорит, где бы я ни пошел, Он везде. Donc pour moi, la première maison, c'est où? И для меня Дом Божий это где? C'est comme le frère a dit tout à l'heure, quand je me réveille le matin, Это как брат сказал недавно, когда я просыпаюсь, je me réveille sur terre, я просыпаюсь на земле. je me réveille dans sa présence. Я просыпаюсь в Его присутствии. La terre lui appartient. Земля Ему принадлежит. Tout parle de sa gloire. Что все говорит о Его славе. Donc quand j'ouvre les yeux, Когда я открываю глаза, est-ce que je prends garde à mon pied? я осознаю, где моя нога. Parce que j'entre dans la maison de Dieu. Я вхожу в Дом Божий. J'entre en conscience. Я прихожу в сознание. Première maison de Dieu, ma vie de tous les jours. Первый Дом Божий – это моя жизнь каждый день. Deuxième maison, ce n'est pas qu'à l'extérieur de moi. Второй дом – это то, что снаружи меня. Il a aussi dit, vous êtes des temples. Он говорит, Библия говорит, вы храм. Ça veut dire que la maison est où? Это значит, что дом – это где? En nous aussi. Внутри нас тоже. Lorsque je rentre en moi-même, Когда я вхожу в себя, est-ce que je me moque de moi? я смеюсь над собой, Est-ce que je me critique? я критикую себя, Est-ce que je me juge? я сужу себя, Ou est-ce que je prends garde à mon pied en entrant en moi-même? или я присматриваюсь за собой, Quand je commence à prier. когда я молюсь. Donc ça peut être le matin en se réveillant, Итак, когда я утром просыпаюсь, ça peut être en méditant à l'intérieur de soi, это может быть, когда я думаю в себе. et ça peut être en effet quand je me rassemble avec des frères et sœurs. И это может быть, когда я собираюсь с братьями и сестрами. La dernière maison, Последний дом ce n'est pas un bâtiment, – это не дом. c'est là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom. Это там, где двое или трое собираются. Il a dit, là je serai au milieu de vous. Он говорит, я буду посреди. Vous êtes un temple. Вы храм. Et donc quand je viens ici par exemple, ou dans d'autres églises, И когда я прихожу сюда или в другие церкви, dans l'intention de venir rencontrer mon Dieu, когда я желаю встретиться с Богом,
Est-ce que je prends garde à mon pied? Я смотрю за своей ногой. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire concrètement? Я осознаю, что я делаю сейчас. Premier point, c'est donc être conscient que je viens à la rencontre de mon Dieu. Первое важное – это быть осознанным. Je ne le fais pas à la légère. Я не делаю это с легкостью. Mais ça ne dit pas encore le pourquoi je viens. C'est ça notre question. Но это не объясняет еще, почему я это делаю. Et c'est la suite du verset. И это описано дальше. Approche-toi pour écouter Приблизься, чтобы услышать, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent pas qu'ils font mal. более чем приносить жертвоприношения, потому что они не знают, что при множестве. Donc pourquoi je viens finalement? Почему я прихожу в конце концов? Pour faire plein de chants, Чтобы петь, pour faire plein de prières, чтобы много молиться, pour espérer le miracle, чтобы надеяться чуду, pour qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe, чтобы что-то случилось невероятное, ou pour recevoir une parole qui va changer ma vie. или чтобы получить слово, которое изменит мою жизнь. Parce que dans cette parole, Потому что в этом слове il peut y avoir la solution, может быть решение, il peut y avoir la paix pour tenir, может быть мир, il peut y avoir le délai du miracle, может быть путь к чуду, il peut y avoir le geste à poser, может быть что-то, il peut y avoir le mot à déclarer, может быть слово, которое нужно il пронести, peut y avoir le chant à chanter. может быть песня, которую нужно спеть. En fait, c'est la conscience de ce qui vient de Dieu. Это осознание, которое приходит от Бога. Le texte est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses déjà avant que je vienne ici. Текст говорит нам о многом, это очень интересно. Mais il nous dit de faire attention à offrir des sacrifices d'insensés. И нас предупреждают не делать жертвоприношения необдуманно. Qu'est-ce que c'est les sacrifices d'insensés? Что это значит жертвоприношение необдуманно? Nous le voyons dans Jacques chapitre 4, les versets 1 à 10. Мы видим его в Иоанна, Donc Jacques chapitre 4, Иоанна 4 глава. nous n'allons peut-être pas tout lire, Мы, может, не все прочитаем, mais je vous laisserai la lecture pour chez vous. и я оставлю вам прочитать дома. Nous allons lire juste les quelques premiers versets. Мы прочитаем несколько стихов. Je vais faire par verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Откуда приходят распри и борьба между вами? Vous convoitez et vous ne possédez pas, et vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est pas bien. Матфей. À la moitié, c'est trop ok. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, Вы завидуете, но вы не имеете. et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, Вы не можете получить, вы имеете распри между собой. et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. И вы не имеете, потому что не просите. Vous demandez et vous ne recevez pas, Вы просите, но не вы получаете. parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Потому что вы просите, чтобы удовлетворить желание. Adultères que vous êtes, Прелюбодеи, которые вы. ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Не знаете ли, что любовь к миру – это Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. непослушание Богу? И тот, кто друг миру, тот враг для Бога. Alors je vais m'arrêter ici, Я остановлюсь здесь. mais je vous laisse continuer jusqu'au verset 10 pour la suite. Вы можете прочитать и дальше. Premièrement, il dit qu'il y a des luttes et des combats. Для начала они говорят, что есть борьба. Ça peut être à l'extérieur de nous, Это может быть снаружи нас, ça peut être à l'intérieur de nous. это может быть внутри нас. Et il donne les raisons parce qu'il y a des passions qui combattent en nous. И также есть желания, которые бьются в нас. La chair a des désirs. Плоть хочет движется к желанию. Et même quand on demande, И даже когда мы просим, on demande souvent pour assouvir ses désirs. и мы просим для наших желаний. En fait, le cœur, c'est nous-mêmes. По-настоящему сердце это мы сами. Nous demandons en fonction de nous.
Мы просим для нас, Nous voulons que notre histoire marche bien. мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. On organise quelque chose même pour Dieu. Мы что-то делаем для Бога, On planifie tout. мы планируем все, Et on va commencer à prier pour que Dieu accomplisse cela. и мы молимся, чтобы Бог сделал все. Mais qui vient demander le plan de Dieu? Но кто просит о плане Божьем? Qui vient demander ce que Dieu veut? Кто просит у Бога, что Он хочет? Qui tient compte de ma situation, bien sûr, Кто, чтобы Он осознавал мою ситуацию? mais qui dépend de lui. Но кто зависит от Него? Car lui, il a le plan d'ensemble. Потому что Он имеет план. Moi, je peux avoir le plan A, le plan B, le plan C, Я могу иметь много планов, mais lui, il a la vision Z. но Он видит все. C'est-à-dire qu'il voit tous les plans qui existent Он видит все планы, которые существуют. et il sait le chemin parfait. И Он знает правильно. C'est pour ça qu'il dira que vous qui êtes fatigués Вот почему Он говорит, вы et которые chargés, и нагружены. par quoi nous sommes fatigués et chargés? Почему мы уставшие? Par nos plans, Потому что у нас par notre manière de fonctionner, из-за наших par планов, notre éducation, из-за нашего образования. par tout ce qu'on pense qu'il faudrait faire pour que ce soit bien fait. Потому что мы думаем, как делать. Vous voyez, ce désir de perfection, Это желание идеала, ces attentes. это ожидание. Et Dieu lui, venez à moi И Бог приходит ко мне, et je vous donnerai un joug qui est léger. и Он говорит, я вам дам легкое. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît parfaitement. Потому что Он нас знает идеально. Il sait pourquoi il nous a créés. Он знает, почему Он нас создал. Il sait que peut-être pour ce qu'on est en train de faire, il faudrait 10 personnes. Он знает, для того, чтобы мы что-то сделали, нужно. Mais nous, on se dit, on va y arriver seul. On va prouver à Dieu qu'on peut y arriver. Мы хотим делать сами, но нам нужно Бог. Mais Dieu nous regarde et dit, mais pourquoi il n'attend pas les 10 personnes? И Бог говорит, почему Он не ждет 10 других? Non, je vais montrer que je suis capable. Но мы говорим, я покажу, что я способен. Il y a un terme en ce moment chez les jeunes. И это чаще у юношей. Ma fille dit souvent ça, être une femme capable. Il faut que je sois une femme capable. Женщины говорят, я буду женщиной способной. Mais ça revendique une certaine indépendance. Но это говорит, что они хотят независимости. Est-ce que dans la maison, maman doit tout faire? В доме мама должна все делать, Prouver qu'elle est une bonne maman? чтобы она доказала, что она хорошая мать. Ou savoir déléguer à chacun pour qu'il puisse grandir et se responsabiliser? Или давать дела каждому, чтобы они тоже росли. Qu'est-ce qui est plus léger? Что легче? Alors c'est parfois mieux fait par maman, Это иногда легче для детей, чтобы сделала мама. mais une fois qu'ils auront compris, Но когда однажды они поймут, on n'est plus tout seul. мы не одиноки. Il y a des choses auxquelles il ne faut plus penser. Нужно думать больше. C'est un exemple parmi d'autres, Это один из примеров. mais ça montre que Dieu attend qu'on vienne à lui, Но он показывает, что он хочет, чтобы мы стали друзьями. pas forcément toujours pour avoir la force d'accomplir tout, Не чтобы всегда исполнять все, mais comprendre le plan qu'il a prévu pour nous. но понять план, который нам предопределил. Car il le dira lui-même, Потому что он сказал сам, son joug est doux et léger. и его груз, он легок. Nous allons revenir dans notre texte d'Ecclésiaste pour comprendre ce que signifie écouter. Мы вернемся к Екклесиасту, чтобы понять, что значит слушать. Le verset 2 nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, Второй стих нам говорит, не спеши открывать рот, et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole. и чтобы твое сердце не говорило слово. Comment faire dans un monde où on est environné par la parole? В мире мы окружены словом. On entend des messages tout le temps, Мы слышим разные сообщения, notifications, уведомления, écran allumé. экран включается. Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas pour vous si vous avez le sentiment que ça parle tout le temps. Я не знаю, как вы чувствуете, это говорит всегда. On rentre dans la voiture, il y a la radio. Всегда говорит радио, On rentre à la maison, il y a la télé. дома есть телевизор. On a sur nous un écran tout le temps. Мы смотрим экран Des всегда. gens qui parlent autour de nous. Люди, Il y a которые... de la musique parfois. И всегда есть музыка. Et même nous, on est habitués, dès qu'on rencontre quelqu'un, à lui parler. И мы привыкли слушать многих. Même parfois, il faut meubler. Иногда мы даже слушаем много. On arrive ici, il faut prier. Мы приходим сюда, нужно молиться, Il faut chanter. нужно петь. Et le Seigneur dit, И Господь говорит, quand tu viens dans ma maison, когда ты приходишь в дом, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. не спеши открывать рот, Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. чтобы твое сердце не спешило
выражать Слово. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Je ne sais pas si ça, pour vous, ça crée pas un bug Я не знаю, видите ли вы здесь entre la réalité разницу между реальностью et ce que Dieu attend de nous. и что Бог ждет от нас. La question qui suit, c'est comment faire alors? И здесь следующий вопрос, как делать тогда? On va pas laisser le frère Francis tout seul devant en train de chanter. Мы не оставим брата Франциса петь самого. On vient pas à un spectacle. Мы не пришли на спектакль. Mais ça pose ici plus la question de l'attitude. Но здесь вопрос больше о поведении. Est-ce que je viens prier, chanter, Пришел ли я сюда петь или avec l'intention qu'il se passe un truc dans ma vie? чтобы что-то случилось в моей жизни? Ou est-ce que j'attends en venant ici Или я ожидаю, придя здесь, que je chante, que je prie, чтобы я молился и я et пел? surtout, Père, me voici. Чтобы я прежде всего сказал, Отец, я здесь. Quelle est ta volonté? Какая твоя воля? Qu'attends-tu de moi? Что ты ожидаешь от меня? Offrir des sacrifices insensés, Вручить жертву необдуманно – c'est finalement réaliser des rites que je ne comprends même pas. это, Des rites, des habitudes. это чтобы выполнить традицию. Par exemple, un chant que je chante depuis toujours, Песни мы поем всегда. quand il commence, je dis ah, c'est mon chant. Песня начинается, и я говорю, это моя песня. Est-ce que c'est à cause de la mélodie, Это из-за того, что мелодия, à cause des jolies paroles? или из-за красивых слов, Parce que je sais qu'à travers ce chant, Dieu va me parler. потому что я знаю, что Бог говорит через это. Est-ce que mon esprit se réjouit en disant ça, c'est le chant que Dieu a choisi pour moi? Оживает ли мой дух, когда осознаешь, что эту песню Бог дал для меня? L'esprit me confirme qu'il y a une parole à prendre dans ce chant. Дух мне говорит, что есть слово, которое Il y a une, il y a une direction à donner. есть направление, которое он может мне дать. Où l'esprit me pousse à le chanter parce que ça va débloquer les choses. Или дух мне толкает, чтобы я его пел, чтобы это разблокировало момент. Quel est l'enjeu dans même mon chant, ma prière? С каким сердцем я пою и молюсь? Est-ce vraiment cette attitude et cette attente de Dieu? Это традиционное поведение или желание искреннее? Le Père souhaite que nous soyons à la recherche de sa parole. Отец хочет, чтобы мы искали Его Слово. Il veut faire de nous des gardiens de la parole. Он хочет, чтобы мы смотрели за это Слово. Je viens chercher une parole Я ищу Слово, et je la garde, comme je garde mon pied. и я его сохраняю. La suite du texte Дальше в тексте illustre assez bien tout ce qui vient d'être dit. показывает предыдущее. Verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, Третий стих нам говорит, когда даешь обеты Богу, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. от множества слов голос безумный. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, Когда даешь обет Богу, то немедленно его исполни. car il n'aime pas les insensés. Потому что он не любит безумных. Accomplis le vœu que tu as fait. Исполни то, что обещал. Ici, le texte va encore un cran plus loin. Il dit, même quand tu parles, Текст нам говорит, даже когда ты говоришь, que ton oui soit oui. чтобы твое да было да. Si tu viens ici et que Dieu te parle, Когда ты приходишь сюда, и Бог говорит тебе, et que tu dis, oui Seigneur, je vais l'accomplir pour toi, и ты говоришь, да, я исполнил, mais tu rentres chez toi et tu t'endors, и ты возвращаешься домой и спишь, et tu oublies ce que tu as déclaré. и ты забываешь, что ты сказал. Le Seigneur dit que tu es dans le péché. Господь говорит, ты в грехе. Donc même avant de t'engager, И даже перед тем, как ты говоришь да, fais attention. будь осторожен. C'est pour ça qu'il commence en disant, prends garde à ton pied. Вот почему он говорит, храни свою ногу. Parce qu'en venant ici, Потому что когда приходишь сюда, ou quand tu te lèves le matin, или когда просыпаешься утром, ou quand tu rentres en toi-même, или когда ты приходишь в себя, si tu vas à la recherche de Dieu, когда ты ищешь Бога, il va te parler. Он будет говорить тебе. Et ça va demander un engagement. Но это требует заниматься. Un oui ou un non. Да или нет. C'est pour ça que parfois, en général, on préfère parler dans le vent. Вот почему иногда мы предпочитаем говорить ветер. Prier pour prier. Молиться, чтобы молиться.
Mais est-ce qu'on est prêt à rencontrer la parole de Dieu? Но мы готовы принять Слово Божье, À entendre услышать et à obéir, и послушаться, à garder cette parole, и сохранить это à Слово, aligner notre marche sur cette parole, и направить наш путь на это Слово. même si ça va à contre-courant, Если даже это против течения, même si ça change tous nos projets. если это изменяет все наши проекты, Est-ce que je suis prêt à m'aligner à cette parole? я готов перейти согласно этому Слову. Qu'est-ce qu'un disciple? Что мы видим здесь? Si ce n'est quelqu'un qui écoute Тот, кто слушает et qui obéit. и который послушан. J'aime bien utiliser cet exemple dans un film pour les jeunes. Я люблю этот пример. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont vu les séries Taxi, les films Taxi. Видели фильм «Такси»? À un moment, ils font une intervention, une opération. Однажды они делают операцию, Et alors, ils ont une oreillette et un talkie-walkie. и они имеют наушники. Et alors, il y a Emilien et Petra, donc deux policiers, donc une femme et un homme, Илья и Илья, два полицейских, qui se retrouvent ensemble tous les deux. которые вместе. Et puis, Emilien lui dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, je te parlerai dans le talkie et tu me répondras. И Илья говорит, не переживай, я тебе буду говорить в наушниках. Et puis, il se rend compte que la femme n'avait pas de talkie-walkie. И потом осознается, что Et donc, il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris de talkie-walkie? почему ты не взял эту? Et vous savez ce qu'elle lui répond? А знаете, что она ответила? Des ordres ne sont pas là pour être discutés. Беспорядок это не для того, чтобы мы дискутировали. C'est ça un disciple. Вот он ученик. Dans Jean chapitre 1, je terminerai là-dessus, В Иоанна 1 главе, я закончу на этом. il est dit que la parole était avec Dieu Там сказано, что Слово было с Богом, et la parole était Dieu. и что Слово было Богом. Elle est venue sur terre parmi les siens Он пришел на землю, et les siens ne l'ont pas accueilli. и что свои его не приняли. On pourrait se poser la question pourquoi on n'accueille pas la parole? Мы можем спросить, почему мы не принимаем Слово? Est-ce que sur les réseaux sociaux, quand on met des versets, vous appréciez? В социальных сетях, когда мы видим, мы впечатляемся. Les gens aiment les petits dictons, les proverbes, Люди любят небольшие истории. même les versets font toujours plaisir. Даже стихи из Библии делают радость. Pourquoi est-ce qu'on les rejetterait alors? Почему мы откидываем это? Qui ne serait pas content d'une phrase Dieu te bénira? Кто не будет радоваться, когда Бог его благословит? Mais la parole, c'est plus que ça. Но Слово это больше, чем просто благословить. La parole était avec Dieu, Слово было с Богом. la parole était Dieu. Слово было Богом. Qu'est-ce qui faisait que la parole de Jésus avait un impact? Что делало, что Иисус говорил силой? D'une part parce qu'il était Dieu, Не потому, что Он был Бог, mais c'est surtout ce qu'il disait. но Слово, которое Он говорил. Je ne fais que ce que je vois faire du Père. Я делаю только то, что дал мне Отец. Il observait le Père Он смотрел на Отца, et il agissait en conséquence. и Он действовал согласно ему. Il était soumis à l'autorité du Père. Он был подчинен авторитету Божьему. Ce qui donne de l'autorité à la parole de Jésus, То, что дал авторитет Слову Бога Иисуса, c'est parce qu'il est soumis à l'autorité du Père. потому что Он покорился авторитету Божьему. Parce que nous sommes dans le cadre d'un royaume. Потому что мы находимся в Царстве. Et dans un royaume, И в этом Царстве on ne discute pas, мы не дискутируем, on obéit à la parole. мы слушаемся Слову. Quand le roi parle, Когда Царь говорит, c'est une loi, это закон, c'est un commandement. это закон. Celui qui ne s'y soumet pas Тот, кто не слушается, peut être retranché. может быть вычеркнут. Ce qui va faire que votre parole aura l'autorité, Что сделает ваше Слово сильным? ce qui amène le miracle, То даже когда будет чудо, ce qui porte du fruit, кто приносит плод? c'est la soumission à l'autorité de la parole. Это послушание Слову Божьему. Je ne viens pas ici pour le miracle, Я не прихожу сюда для чуда, je ne viens pas ici pour le fruit, я не прихожу сюда для плодов, je viens ici pour une parole. я прихожу сюда за Словом. Et de ma soumission dépendra l'accomplissement. И чтобы быть послушным до свершения. Ce n'est qu'une question d'autorité. Это вопрос покорения. Et quand on comprend ça, Когда мы понимаем это, on comprend pourquoi beaucoup ont rejeté la parole. мы понимаем, почему некоторые откинули Слово.
Qui veut se soumettre à une parole invisible? Кто хочет слушаться невидимому слову? On ne voit même pas celui qui l'a donné. Мы даже не видим того, кто его дал. Mais à ceux qui ont cru, Но тем, кто поверил, elle leur a donné le pouvoir Он даст власть de devenir стать enfants de Dieu, детьми Божьими, fils et filles de Dieu, сыны и дочери Божьи, co-héritiers avec Christ. сонаследники Христу. Il est le roi des rois, Он царь царей, le seigneur des seigneurs. Господь Amen. Господь. Qui sont ces rois? Qui sont ces seigneurs? Alléluia. Кто эти господа, кто эти цари? Ceux qui se soumettent à l'autorité du roi. Те, кто слушается авторитету царя. Quand tu te réveilles le matin, Когда ты просыпаешься утром, quand tu rentres en toi-même, когда ты приходишь в себя, quand tu te rassembles avec d'autres enfants de Dieu, когда ты собираешься с другими детьми Божьими, qu'est-ce que tu viens chercher? что ты ищешь? Est-ce que tu viens rencontrer Papa Ты хочешь встретить Отца, et savoir ce qu'il a à te dire aujourd'hui, что Он тебе скажет сегодня, afin de pouvoir marcher selon son cœur, чтобы мочь идти дальше. et que partout où tu vas sur la terre, И там, где ты пойдешь на земле, tu prennes garde à ton pied ты идешь с осторожностью за своей ногой. s'il est aligné à sa volonté. Согласно ли она Слову Божьему? C'est pour ça qu'il dira, quand vous priez, Когда вы молитесь, dites notre Père, говорите «Мой Отец», parce que vous savez qu'il est là. потому что вы знаете, что Он здесь. Que ton nom soit sanctifié, Да светится имя Твое, que ton règne vienne, ton autorité, да придет Царствие Твое, et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. да будет воля Твоя. Tout prend sens. Все имеет смысл. Ma prière n'est pas tout ce que je veux, Молитва – это не все, что я хочу. mais si je m'aligne à sa volonté, Но если я согласен Его Слову, si je cherche le royaume de Dieu если я ищу Царствие Божие, et à être juste, ajusté, и чтобы быть оправданным, toutes choses vous seront données en surplus. все мне будет дано как добавок. Je ne cherche plus le miracle, Я не ищу больше чудес. je cherche le royaume Я ищу Царство. et les miracles me suivent. И чудеса следуют за мной. Amen. Amen. Nous allons prier pour terminer. Мы помолимся для окончания. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, Отец, мы благодарим Тебя за Слово, car elle est vivante. потому что оно живое. Merci Seigneur parce que tu t'intéresses à notre histoire, Спасибо Тебе за то, что Ты интересуешься о нас. mais tu ne veux pas juste en être spectateur. Ты не хочешь просто быть наблюдателем. Et tu ne veux pas non plus que nous soyons spectateurs de ton histoire. И Ты не хочешь, чтобы мы были наблюдателями Твоей истории. Mais ton désir, c'est que nous puissions nous approcher de toi Но Твое желание, чтобы мы приближались к Тебе, pour entendre l'histoire que tu as à nous raconter, чтобы услышать историю, которую Ты расскажешь нам, afin que nous ne soyons plus juste spectateurs de ce qui se passe, чтобы мы больше не были наблюдателями, mais que nous jouions pleinement le rôle que tu nous appelles à jouer. но чтобы мы играли ту роль, которую Ты нам дал. Tu ne veux pas juste porter notre histoire, Я не хочу просто вести историю. tu veux que nous laissions descendre ton histoire dans nos vies, Ты хочешь, чтобы Твоя история была в нашей жизни. et que notre histoire rejoigne la grande histoire, И чтобы наша история добавилась к Твоей жизни. afin de marquer l'histoire de cette génération, Чтобы показать этому поколению, afin que ton règne s'accomplisse, чтобы Твое царство случилось, afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. чтобы была Твоя воля как на земле, так и на небе. Alors dispose nos cœurs, Расположи наши сердца, rends-nous attentifs. сделай нас внимательными. L'apôtre Paul en Éphésiens 1 dira, Павел Ефесянам сказал: je suis reconnaissant pour votre foi et votre amour, «Я признателен за вашу веру и за вашу любовь, mais je prie afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, но я молюсь, чтобы Он открыл ваши глаза, qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, чтобы Он дал вам духа знания, afin de saisir l'espérance qui s'attache à son appel. чтобы осознать эту надежду». C'est-à-dire que nous puissions ouvrir les yeux sur son histoire et sur ce qu'il est en train d'accomplir, Это значит, что мы сможем открыть глаза на Его историю et comprendre finalement aussi и понять также, qui nous sommes, кто мы такие, qui je suis, кто я, afin de pouvoir accomplir чтобы мочь исполнить sa volonté Его волю pleine et totale dans nos vies. полностью, Que son nom soit élevé, чтобы и Его имя было прославлено, que toute la gloire lui revienne, вся слава Ему, car tout ce qui nous arrive dans nos vies потому что все, что происходит в нашей жизни, travaille à l'accomplissement de sa gloire, служит для исполнения Его слова, afin que nos vies чтобы наша жизнь servent à la louange de sa gloire. служили для Его славы.
Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen.